आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय के पिछले क्षेत्र में राजमार्ग बंद किए जाने को लेकर कांग्रेस भाजपा में चल रही है तनाव। आरोप प्रत्यारोप के चलते आयोजित हुआ विक्षोभ प्रदर्शन कार्यक्रम। उदालपुर विधानसभा केंद्र के बिजली विभाग के कार्यालय के सामने एक वैन में आग लग जाने पर तानिया चक्रवर्ती नाम के 18 वर्षीय युवती हुई घायल। इलाके में छाई तनाव के माहौल। मीरकांति सोम ने किया हालात का देखभाल। सोनाई के विधायक तथा असम विधानसभा के उपाध्यक्ष आमिनुल हक लस्कर ने सोनाई इलाके में 28 प्रकल्पों का किया शिलान्यास। लोगों के उन्नयन में सरकार बरकरार है, कहा कार्यकर्ता ने। कछार जिले के कुम्भीरग्राम क्षेत्र में खोकन सरकार नाम के एक युवक ने अपने घर में किया खुदकुशी। पुलिस प्रशासन जुटी मामले की छानबीन में। काटीगोड़ा क्षेत्र में दो गुटों की आपसी रंजिश के चलते दो व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार आपसी रंजिश को केंद्रित कर दोनों युवकों के ऊपर हमला किया गया। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। राज्य व केंद्र सरकार कोविड-19 के रोकथाम के लिए तथा इसके प्रचार प्रसार के लिए जहां कई पाबंदियों का प्रयास कर रहा है, तो इसी दौरान राजनीतिक रंजिश के चलते मेडिकल क्षेत्र में इन दिनों तनाव का माहौल चल रहा है। जी हां, शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय के कई क्षेत्र में इस मुद्दे को लेकर लोगों में काफी हद तक तनाव बन बैठी है, क्योंकि इस क्षेत्र में चिकित्सा विद्यालय के पिछले वाले यातायात के मार्ग बंद किए जाने पर आवासीय क्षेत्र के लोग तथा कांग्रेस और भाजपा राजनेताओं के बीच तनाव की स्थिति चल रही है। एक तरफ जहां बयानबाजी चल रहा है, तो इसी दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर इस क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को बंद कर दिया गया। सीआरपीएफ के जवान इस क्षेत्र में तैनात कर दिए गए। क्षुब्ध लोगों ने लगातार विधायक आमिनुल हक लस्कर को इस सत्र में जानकारी दिए जाने के बाद सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर इस कार्रवाई को अंजाम दिए जाने का जानकारी दिया गया। क्षुब्ध कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिन विधायक आमिनुल हक लस्कर के घर में पहुंचकर घेराव करने का कोशिश किया, लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोई व्यक्ति यहां पर नहीं पहुंच पाए। आखिरकार क्षुब्ध लोगों ने सदन में विस्तारित खुलासा किया। आरोप प्रत्यारोप के मुद्दे को लेकर विधायक आमिनुल हक लस्कर ने भूतपूर्व सांसद सुष्मिता देव तथा कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ताओं पर अपनी स्पष्टीकरण दिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा लापरवाही बरते जाने के साथ साथ सामूहिक राजनीति किए जाने का आरोप भी लगाया। कई मुद्दों को लेकर इस दिन द्विपाक्षिक तौर पर सदन में तनाव का माहौल खड़ा होते देखा गया। কংগ্রেস বলছে যে এটা বন্ধ করা দরকার। একদিকে সুস্মিতা বলেছেন যে এটা তাদের যারা মণ্ডল সভাপতিদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে ওই গেটটা বন্ধ করা খুবই দরকার। আরও একদিকে বলছেন আন্দোলন করাচ্ছেন। এটা কংগ্রেসের নীতি। স্বল্প দর্শন করবে আর উজা হয়ে যাবে। সুস্মিতা দেবের নেতৃত্বে আমি বলবো না, সুস্মিতা দেবের ইশারায় হচ্ছে। উদার তো নেতৃত্ব দেন। যখন শিলচরের লকডাউন ছিল ওই সময় শিলচরে 4 লক্ষ টাকা 4 লক্ষ ভোট পেয়েছিলেন। শিলচরের সাংসদ হয়েছিলেন, শিলচরের বিধায়ক হয়েছিলেন, উনার বাবা মন্ত্রী ছিলেন, সাংসদ ছিলেন। মানুষের পাশে খাড়া হয়ে রাজনীতি করতে হয়, ইস্যু ভিত্তিক রাজনীতি নয়। সুস্মিতা দেব আপনি জনসাধারণ যে 4 লক্ষের ভোট দিয়ে আপনাকে ভোট দিয়েছে, আপনি পরাজিত হয়েছেন। আর মনে রাখবেন একবার আপনি এখানে শিলচর সাংসদ ছিলেন, আপনি শিলচরের মানুষের আশীর্বাদে আপনি সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন। আপনার কংগ্রেস বানায় না, আপনাকে শিলচরের মানুষ কাছাড়ের মানুষ ইজ্জত দিয়েছে, এর জন্য হয়েছেন। আপনি দিল্লিতে রিলিফ পাঠার জন্য নয়, আপনি এখানে মাসে খাড়া হন। আমরা যেভাবে খাড়া হয়েছি জনসাধারণের। उदालपुर विधानसभा केंद्र के बिजली विभाग के कार्यालय के सामने एक वैन वाहन में आग लग जाने पर तानिया चक्रवर्ती नाम के 18 वर्षीय एक युवती थोड़ी बहुत घायल हो गई। उसकी पैर थोड़ी बहुत जल जाने की जानकारी मिली है। सूत्र के अनुसार एकाएक तकनीकी खराब के चलते वाहन पर आग लग गई। यह वाहन अमरानगर क्षेत्र से 2 बच्चे व एक किशोर को लेकर उदारबंद क्षेत्र में जा रहा था, तो इसी दौरान बीच राह में ही वाहन पर आग लग गई और वैन में आग लगते ही कुछ लोग बाहर निकल गए। इसी दौरान तानिया चक्रवर्ती को निकालने में थोड़ी देर होने पर उसकी पैर थोड़ी बहुत जलने की जानकारी मिली है। बहरहाल उदाहरण के विधायक
मीर कांति सोम घटनास्थल पर पहुंचकर तानिया को अस्पताल में भर्ती करवाए और इलाज का व्यवस्था भी किया। गौरतलब है कि इस वारदात के चलते एकाएक कुछ देर के लिए उधारबन के राष्ट्रीय राजमार्ग में तनाव का माहौल बना हुआ। কুমারনগর খাসাগঞ্জ লামাইয়া দিতে আসতাম ওই যে সিনেমা হলের সামনে। কজন বাচ্চা আছে? মেয়ে দুইটা আছে, ছেলে একটা আছে, আমি একটা আছি। তোমার নামটা কিটা? नाम स्वपन बागची। स्वपन बागची। जनता के 65 साल बाद सोनाई विधानसभा केंद्र में उन्नयन की दिशा लगने की लोग जानकारी दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि सोनाई इलाके में लगभग 65 साल बाद उन्नयन व प्रगति की दिशा दिया जा रहा है। सोनाई के विधायक तथा असम विधानसभा के उपाध्यक्ष आमिनुल हक लश्कर के प्रयास से यह कार्रवाई की जा रही है। 5 जुलाई को 28 नए प्रकल्पों का शिलान्यास किया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम में विधायक इलाका उन्नयन तहवील तथा अनटाइड फंड व दूसरे कई आर्थिक अनुदान के तहत घुंगुर, सिलकुड़ी, तरुताजबाड़ी व कई और क्षेत्र में कई राजमार्ग, भवन तथा दूसरे सरकारी परियोजनाओं का आनुष्ठानिक तौर पर शिलान्यास किया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम में पश्चिम सोनाई जिला परिषद सदस्य मानव सिंह, भाजपा के पश्चिम सोनाई मंडल सभापति प्रदीप कुमार दास, विभागीय कार्यकर्ता जसीमुद्दीन लश्कर व दूसरे वरिष्ठ हस्तीगण मौजूद रहकर कार्यक्रम को सफल किया। इस दिन के कार्यक्रम में कई राजमार्गों का भी आनुष्ठानिक तौर पर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। যখন দুর্গাপূজা হয় অস্থায়ী মণ্ডপ মানে দুর্গাপূজা হয়, আমি আসার পরে আমাকে বলা হয়েছিল যে আপনি কুটিরের উপরে আমরা ঠিক আছি। আমি বললাম যে কত টাকা লাগবে? 3 লক্ষ টাকা। 3 লক্ষ টাকা যখন খুশি আর উঠলো, তবে ভাবলে যে না এটা পারমানেন্ট করে নেই, কারণ ওই জোর বানাতে ডাক্তার হয়তো হয়ে গেছে স্ল্যাব। স্ল্যাবের পয়সা দরকার হলো। আমার দাদা একজন বলছে उस हिसाब से जब आने लन जा उस हिसाब से स्वागत करे लन जा। जो स्वागत आज कर लन जा बहुत खुशी लगल देख के, यारो सभा में आए जा बहुत अच्छा लगल। तो घुंगुरवासी के तरफ से हम भी विधायक जी के। कथा जिले के कुमिरग्राम हवाई अड्डा क्षेत्र में एक व्यक्ति के आवासीय घर से एक युवक की शव बरामद होने पर लोगों में काफी हद तक तनाव का माहौल बना हुआ है। सूत्र के अनुसार खुदकुशी किए गए इस युवक का नाम खोकन सरकार बताया जा रहा है, जिसका इस क्षेत्र में हवाई अड्डे के सामने फास्ट फूड का एक दुकान है। सूत्र के अनुसार घर का मालिक पिंटू दत्त कुछ दिनों से घर में दुर्गंध की वातावरण देखे जाने पर आखिरकार किराएदार के मकान को जब उन्होंने खोला तो सीलिंग फैन के साथ उसका लटकता हुआ शव उन्हें दिखाई दिया। बहरहाल पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर मारे गए खोकन सरकार के शव को बरामद कर कानूनी कार्रवाई में जुट गया है। लेकिन इस वारदात के चलते इलाके के लोगों में काफी सवालिया निशान लगा हुआ है। আমরা তো স্যার জানি না, আমরা তখন আগে আসলে যাচ্ছি এখন। ইয়ে কি দেখছো ইয়া? আগে তো দেখে হচ্ছে তুমি কই আছো? আমি তো বাসা থাকতাম। কতদিন থাকিয়া তুমি তার লগে একলগে আসলে না তোমরা আগে? আমরা আসলাম তো সবসময় একলগে আসলাম, হ্যাঁ। কালিও 12-13 দিন একলগে আসলাম। তারপর তুমি খবর কেমনে পাইলে? তারা ফোন করে কিতা হয়েছে? মারা গেছে। समाचार में एक छोटा सा विराम। ज्ञानदीप जूनियर कॉलेज, सेकंड लिंक रोड, एसएमसी रोड, मेहरपुर, শিলচর। ক্যারিয়ার বিল্ডিং এর এক অনবদ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে প্রথম বিভাগের উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের টেক্সট বুক এবং কলেজ ইউনিফর্ম বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। এসটি, এসসি, ওবিসি এবং গরিব মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে বিশেষ ছাড়। গরিব এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে ইনস্টলমেন্ট ফ্যাসিলিটি। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রতিভাবান এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের সহায়তায় ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে সকল বিষয়ে 100% ক্লাস নোটস। এছাড়াও থাকছে সুরক্ষিত সিসি মনিটরিং ক্যাম্পাস এবং সুরক্ষিত বয়েজ এবং গার্লস সেপারেট হোস্টেল। যোগাযোগ করুন 86382751 এবং 9954743556 অথবা 8638058410 নম্বরে। তাই নিজের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আজই যোগাযোগ করুন জ্ঞানদীপ জুনিয়র কলেজ, সেকেন্ড লিংক রোড, এসএমসি রোড, মেহেরপুর, শিলচর। গুরুকুল জুনিয়র কলেজ, অপোজিট দাস কলোনি, এনএস এভিনিউ, রাঙ্গিরখাড়ি, শিলচর।
আমাদের প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হয় উন্নত মানের শিক্ষার পরিবেশ, রেগুলার ক্লাস এবং নোটস দেওয়া হয়, সাথে সাথে উইকলি টেস্টের মাধ্যমে প্রতিজন ছাত্রছাত্রীর যোগ্যতা যাচাই করা হয়। আমরা প্রদান করি উন্নত মানের ক্লাসরুম যা সিসিটিভি ক্যামেরার পর্যবেক্ষণের অধীনে, উন্নত মানের লাইব্রেরি এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা। এইচএসএলসিতে পাশ করা প্রথম বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে ভর্তি দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে মাধ্যমিকে যারা 50% নম্বর অর্জন করছেন সেসব ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ফিসের ক্ষেত্রে 50% কম করে নেওয়া হচ্ছে। মান্থলি কোনো ফিস নেই। প্রসপেক্টাস বর্তমানে কলেজেই পাওয়া যাচ্ছে। সকাল 10টা থেকে দুপুর 2:30 পর্যন্ত প্রসপেক্টাস দেওয়া হচ্ছে। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন 8011292344, 81360, 81153, 87530, 48881। ভর্তি প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে। মাত্র 6 বছরের মধ্যেই শিলচরের উচ্চশিক্ষা জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে আসাম সরকার এবং আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিল ও আসাম ইউনিভার্সিটি শিলচর অনুমোদিত শিলচর রামনগরের মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ। ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সহ অত্যাধুনিক মানের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে কলেজে। কোনো ধরনের প্রাইভেট টিউশন ছাড়াই প্রতি বছর নজরকাড়া ফল করছে পড়ুয়ারা। শিলচরের বেশ কিছু স্বনামধন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই কলেজের পড়াশোনার খরচ তুলনামূলকভাবে খুবই কম। সব ক্লাসের জন্যই টেক্সট বুক ও ইউনিফর্ম একেবারেই ফ্রি। শুরু হয়ে গেছে 2020-21 শিক্ষাবর্ষের জন্য হায়ার সেকেন্ডারি বিএ এবং বিকম স্তরে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া। আসন সংখ্যা সীমিত। আবেদনের প্রপত্র পূরণের জন্য লগ ইন করুন www.mmgadcollege.ac.in। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ, রামনগর, শিলচর 3। মোবাইল নম্বর 9435523153 এবং 9476675807। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডিয়া ক্লাব, নর্মাল স্কুল রোড, তারাপুর, শিলচর। এখানে 1 বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পাস ছাত্রছাত্রীদের জন্য ডিপ্লোমা ইন ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে এইচএসএলসি উত্তীর্ণ ছাত্ররা 6 মাসের জন্য সার্টিফিকেট ইন ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিষয়ে প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে। ভর্তি প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে। আসন সীমিত, তাই ভর্তির জন্য আজই যোগাযোগ করুন 7086006975 এবং 8638184739 নম্বরে। Khairun Nesa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun Nesa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun Nesa Begum Women's College, Badar. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence to fulfill your higher education dreams. Join USTM, the People's University. समाचारों के अगले चरण में काटीगोड़ा क्षेत्र में 2 गुटों की आपसी रंजिश के चलते 2 व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार आपसी रंजिश को केंद्रित कर दोनों युवकों के ऊपर हमला किया गया। वारदात को लेकर घायल युवक के मां तथा दूसरे परिवार सदस्यों ने काटीगोड़ा थाने में एफआईआर दर्ज किया और उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए लेकर आए। बहरहाल इस हमले को लेकर परिवार सदस्यों के दूसरे कार्यकर्ता ने विस्तारित जानकारी दिया। आपसी रंजिश के चलते जानलेवा हमला होने की जानकारी मिली है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हमारे पत्रकार शानू चौधरी ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा किए हैं। আমার ছেলে দোকানও তাকে পার্স নিছে, পার্সর টাকা সামান্য শাহিদে পাইতো, শাহিদ মোল্লার দোকানও আমার প্রায় পার্স নেওয়া টাকা পাইতো 200। ওগুন লইয়া মাত খাটাতে করি তারা মায়ের করছে। আমরা এটা কিছু জানি না। মায়ের করিয়া পরে আমার গরু গেছেন মানুষ 25 জন। শাহিদ মেসাবর যে পার্সর দোকান তান বাপ চাচা যত আছেন সব লইয়া আমার বাড়িতে গেছেন। গিয়া আমার কইছেন বিচার করিয়া যদি দেই না, কুটি চৌধুরীও গেছেন আমার বাড়ি, গিয়া কইছেন যে বিচার যদি 1 ঘন্টার ভিতরে করিয়া দেই না তাইলে তাইন থানাত কেস করতে নাই, তাইন হাত আছে থানা, তাইন থানার বাজু সমালবা, তাইন অ্যাকশন লইবা। তখন আমি কইছি যে আমি অনুরোধ করিয়া বিচারে জেলা শেষ হয় বাবাওয়ালা শেষ করিলাও। তখন তাইন কইছেন আমার বড় ছেলে মেডিকেল শিলচার রাখছে না, 2 ছেলে নিয়ে আমি মেডিকেল গেছি রাত্রে। এখানে থানায়
হসপিটাল নিছে সরকারি হসপিটাল ইনো রাখছে না দিলেছে শিলচর মেডিকেলে রাখছে না আমার বড় ছেলে जैसे कि এখন আমার ভাই असम राज्य के कोलागाछी क्षेत्र में बाढ़ के चलते इलाके के लोग तनाव के माहौल में जी रहे हैं। सरकारी स्कूल तथा राष्ट्रीय राजमार्ग में वक्त बिताते हुए लोग दाने दाने के मोहताज होकर भटक रहे हैं, क्योंकि आवासीय क्षेत्र का घर, जानवर व दूसरे सामान पानी में बह गया है। कई क्षेत्र में नदी के भूस्खलन के चलते आखिरकार घर बार व जमीन नदी गर्भ में समा गया है। बेहद बेहाल हालात में जी रहे लोगों के पास ना ही कोई विधायक का सहयोगिता है, ना ही कोई सरकारी सहयोग। बहरहाल कोलागाछी क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित लोग राज्य व केंद्र सरकार के अनुदान तथा सहयोगिता के उम्मीद पर ही बहरहाल इन दिनों खुले आसमान के नीचे वक्त बिता रहे हैं। और कोनबा आहा নাই তে বর্তমানে সরকারে যদি পারে পরাক্রমে আমার এই গাঁৱৰ ৰাইজখিনিক যিখিনি উপায়েৰে কিবা সহায়তা কৰে যেন। অসুবিধা মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী আহি পেলাই ঘৰ বাৰী সব মানে পানীৰ তলত পৰি আছে আৰু ঘৰত থাকিব নোৱাৰা অৱস্থাত হৈ আছে। খোৱা বোৱাৰ কোনো সুবিধা নাই, কোনো কাৰণতে ঘৰত যায় একমুঠি ভাত বনাব সেইটোৰ সুবিধা নাই। এইটো আমাৰ বৰদো সমষ্টিত পৰে, पंचायत रामपुर हत्रा। असम राज्य के बरपेटा क्षेत्र में भी ब्रह्मपुत्र नद के पानी 40 से भी ज्यादा गांव में घुस जाने से लोगों में तनाव बना हुआ है। आज तक स्वास्थ्य परिसेवा, राशन व दूसरे कोई भी सरकारी सहयोग न मिलने पर प्रभावित लोग सरकार व विधायक के ऊपर बुरी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। पत्रकार शामसुल हक ने पूरे प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। हाइडेबी गाँवर जी घर बारी आसे सब बर्तमान पानी तलत आसे, कारण कथा होइसे कि ब्रह्मपुत्र पानी एरि दिले और हे पानी आहि पेलाय आमार घर बारी एफाल बाटामारी हाइडेबी जी आसे सब पानी तलत। एतिया बर्तमान घरत मानुहबिलाक থাকিবলগীয়া কোনো সুবিধা নাই। সুবিধা নাপায় এই মানুহবিলাক এতিয়া ৰাস্তা ঘাটত উঠি পেলাই কিবা ঘৰ সাজি মানে তাত কিবা শিবিৰ পাতি থাকিবলগীয়া হৈ আছে, আৰু গৰু বাছুৰ যি আছে এইবিলাক ৰাখিবলৈ কোনো সুবিধা নাই। আৰু হাজাৰ হাজাৰ আমাৰ কৃষি মাটি যিবিলাক আছে ৰোৱনী সব পানীৰ তলত আছে। তে বৰ্তমানে আমাৰ কোনো মানে চৰকাৰে কোনো ইয়াত মানে খবৰ কাটি লোৱা নাই। असम राज्य के धींग विधानसभा केंद्र में बाढ़ के चलते इलाके के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ के चपेट में भुमरागुड़ी, बर्दवा, रामपुर, बाटमारी व कई गांव के लोगों राष्ट्रीय राजमार्ग व सरकारी स्कूलों में रह रहे हैं। इनके पास ना ही खाने पीने का सामान, चिकित्सा परिसेवा और ना ही कोई सामान्य सुविधा उपलब्ध है। मैं जी बागबर समष्टिर बानाक्रांत अंचলত मैं भ्रमण करिलो, ताते आमी स्थानीय किछुमान समस्या देखा पालो, बिशेषকৈ যোগাযোগ আৰু মই যাই পেলাই মই লগ কৰি য'ত য'ত যি প্ৰব্লেম আছে মই সৰজমিন তদন্ত কৰি যিখিনি প্ৰব্লেম পাইছোঁ মই ইহঁতৰ লগত আলোচনা কৰি সেই সমস্যাখিনি এই অঞ্চলৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম। दूसरे चरण के लॉकडाउन के दौरान शिलचर के लगभग सभी शहरी क्षेत्र में लोगों को सड़क पे निकलते नहीं देखा गया। राजमार्ग के जान वाहनों को यातायात बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिला। सामान्य परिसेवाओं को छोड़कर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोगों को लॉकडाउन पालन करते देखा गया। धलाई विधानसभा केंद्र के काबूगंज इलाके में एक नवजात शिशु का शव बरामद होने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल देखने को मिली। बजरंग दल के कार्यकर्ता ने पुलिस प्रशासन को जानकारी दिए जाने पर पुलिस शव को बरामद कर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। তো আমি বজরং দলের তরফ থেকে একটা কথা বলতে চাই। তো এটা কি ধরনের অমানবিক? করোনা মহামারীর সময়ে আজকে বিশ্ব জুড়ে এই ধরনের বিপদ চলছে, মহামারীর একটা সংক্রামক অবস্থা চলছে। তো এই ধরনের সময় এটা কি ধরনের অমানবিকতা? একটা শিশু নবজাত শিশুকে রাস্তার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে, নবজাত শিশুকে এরপরে ছেড়ে দেওয়া চলে গেছে, এটা কি ধরনের অমানবিকতা? এইসব ব্যাপারে আমাদের চিন্তা করতে হবে, এইসব ব্যাপারে আমাদের ব্যবস্থা করতে লাগবে, এইসব ব্যাপারে আমাদের লড়তে লাগবে। জয় শ্রীরাম। তো আমাদের তো এখন বাচ্চাটাকে একা ছেড়ে মানে আমরা যেতে পারছি না, তাই আমরা এখানে নরসিংপুর প্রখণ্ডের যারা বজরং দলের যারা কর্মকর্তারা আছি আমরা সবাই মিলে এখানে অপেক্ষা করি কি করবো। জয় শ্রীরাম। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर।
शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय के पिछले क्षेत्र में राजमार्ग बंद किए जाने को लेकर कांग्रेस भाजपा में चल रही है तनाव। आरोप प्रत्यारोप के चलते आयोजित हुआ विक्षोभ प्रदर्शन कार्यक्रम। विधानसभा केंद्र के बिजली विभाग के कार्यालय के सामने एक वैन में आग लग जाने पर तानिया चक्रवर्ती नाम के 18 वर्षीय युवती हुई घायल। इलाके में छाई तनाव के माहौल। वीरकांति सोम ने किया हालात का देखभाल। सोनाई के विधायक तथा असम विधानसभा के उपाध्यक्ष आमिनुल हक लस्कर ने सोनाई इलाके में 28 प्रकल्पों का किया शिलान्यास। लोगों के उन्नयन में सरकार बरकरार है, कहा कार्यकर्ता ने। कछा जिले के कुम्भीरग्राम क्षेत्र में खोकन सरकार नाम के एक युवक ने अपने घर में किया खुदकुशी। पुलिस प्रशासन जुटी मामले की छानबीन में। काटीगोड़ा क्षेत्र में दो गुटों की आपसी रंजिश के चलते दो व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार आपसी रंजिश को केंद्रित कर दोनों युवकों के ऊपर हमला किया गया। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।